गाइस वेलकम टू माय बैक टू चैनल दीपिया कौर ब्लॉग। आज के देखो हमार रेसिपि आज के एमन किछु बानाबो ना, आज के आमी माने मुनिपुरी रेसिपि बानाबो। एटाके बोले डोम्बा। आमी की नियेछि देखो, भात करला सिদ্ধ नियेछि, भात करला सिদ্ধ, टमेटो सिদ্ধ, फुलकपि सिদ্ধ, बेगुन सिদ্ধ, मरिच सिদ্ধ, रसुन पेঁয়াজ आलू सिদ্ধ सब नियेछि। আর এখানে নিয়েছি শীতল, দেখেছো শীতল নিয়েছি সব এখানে সিদ্ধ করেছি। শীতলটাকে এমনি রেখেছি, শীতলটাকে একবার ভেজে নিব, ভাজার পর তারপরে একসাথে সব মিক্স করে চাটনি বানাবো। দেখতে থাকো। তো শীতলটাকে একটু পুড়ে নিয়েছি। দেখো সব সিদ্ধ করে শীতলটাকে একটু পুড়ে নিয়েছি, নেওয়ার পর এটাকে একটু ছেঁকে নিয়েছি।